Welcome to the unofficial 2020 PBE study audio or video file prepared by Ready Answers in English, Spanish, French, and German for the first half of Lexi's assignment. This file is for Nehemiah chapter 3 verses 14 and 15, 3 portions of Nehemiah chapter 8, verses 1 through 3, verses 5 through 6 and verses 8 through 18, 2 portions of Nehemiah chapter 9, verses 1 through 3, and verses 6 through 38, Nehemiah chapter 10 verses 28 through 39, Nehemiah chapter 11 verses 1 through 2, and Nehemiah chapter 12 verses 27 through 41. The Bible readings in English come from the New King James Version. Copyright 1982 by Thomas Nelson. Nehemiah chapter 3 verses 14 and 15. Malchijah the son of Rechab, leader of the district of Beth-Haxarim, repaired the refuse gate. He built it and hung its doors with its bolts and bars. Shallun the son of Kolhoz, leader of the district of Mizpah, repaired the fountain gate. He built it, covered it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired the wall of the pool of Shiloh by the king's garden, as far as the stairs that go down from the city of David. Nehemiah chapter 8 verses 1 through 3. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women, and all who could hear with understanding on the first day of the 7th month. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Nehemiah chapter 8 verses 5 and 6. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands. And they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. Nehemiah chapter 8 verses 8 through 18. So they read distinctly from the book, in the law of God, and they gave the sense, and helped them to understand the reading. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, This day is holy to the Lord your God, do not mourn nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law. Then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared, for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites quieted all the people, saying, Be still, for the day is holy, do not be grieved. And all the people went their way to eat and drink, to send portions and rejoice greatly, because they understood the words that were declared to them. Now on the second day the heads of the fathers' houses of all the people, with the priests and Levites, were gathered to Ezra the scribe, in order to understand the words of the law. And they found written in the law, which the Lord had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths during the feast of the 7th month, and that they should announce and proclaim in all their cities and in Jerusalem, saying, Go out to the mountain, and bring olive branches, branches of oil trees, myrtle branches, palm branches, and branches of leafy trees, to make booths, as it is written. Then the people went out and brought them and made themselves booths, each one on the roof of his house, or in their courtyards, or the courts of the house of God, and in the open square of the water gate, and in the open square of the gate of Ephraim. So the whole assembly of those who had returned from the captivity made booths and sat under the booths, for since the days of Joshua the son of Nun until that day the children of Israel had not done so. And there was very great gladness. Also day by day, from the first day until the last day, he read from the book of the law of God. And they kept the feast 7 days, and on the 8th day there was a sacred assembly, according to the prescribed manner.
Nehemiah chapter 9 verses 1 through 3. Now on the 24th day of this month the children of Israel were assembled with fasting, in sackcloth, and with dust on their heads. Then those of Israelite lineage separated themselves from all foreigners, and they stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place, and read from the book of the law of the Lord their God for 1/4 of the day, and for another 1/4 they confessed and worshipped the Lord their God. Nehemiah chapter 9 verses 6 through 38. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and everything on it, the seas, and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you. You are the Lord God, who chose Abram, and brought him out of Ur of the Chaldeans, and gave him the name Abraham. You found his heart faithful before you, and made a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgashites to give it to his descendants. You have performed your words, for you are righteous. You saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry by the Red Sea. You showed signs and wonders against Pharaoh, against all his servants, and against all the people of his land. For you knew that they acted proudly against them. So you made a name for yourself, as it is this day. And you divided the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land, and their persecutors you threw into the deep, as a stone into the mighty waters. Moreover you led them by day with a cloudy pillar, and by night with a pillar of fire, to give them light on the road which they should travel. You came down also on Mount Sinai, and spoke with them from heaven, and gave them just ordinances, and true laws, good statutes, and commandments. You made known to them your holy Sabbath, and commanded them precepts, statutes, and laws, by the hand of Moses your servant. You gave them bread from heaven for their hunger, and brought them water out of the rock for their thirst, and told them to go in to possess the land which you had sworn to give them. But they and our fathers acted proudly, hardened their necks, and did not heed your commandments. They refused to obey, and they were not mindful of your wonders that you did among them. But they hardened their necks, and in their rebellion they appointed a leader to return to their bondage. But you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Even when they made a molded calf for themselves, and said, This is your God that brought you up out of Egypt, and worked great provocations. Yet in your manifold mercies you did not forsake them in the wilderness. The pillar of the cloud did not depart from them by day, to lead them on the road, nor the pillar of fire by night, to show them light, and the way they should go. You also gave your good Spirit to instruct them, and did not withhold your manna from their mouth, and gave them water for their thirst. 40 years you sustained them in the wilderness, they lacked nothing, their clothes did not wear out and their feet did not swell. Moreover you gave them kingdoms and nations, and divided them into districts. So they took possession of the land of Sihon, the land of the king of Heshbon, and the land of Og king of Bashan. You also multiplied their children as the stars of heaven, and brought them into the land which you had told their fathers to go in and possess. So the people went in and possessed the land. You subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hands, with their kings and the people of the land, that they might do with them as they wished. And they took strong cities and a rich land, and possessed houses full of all goods, cisterns already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and grew fat, and delighted themselves in your great goodness. Nevertheless they were disobedient and rebelled against you, cast your law behind their backs, and killed your prophets, who testified against them to turn them to yourself, and they worked great provocations. Therefore you delivered them into the hand of their enemies, who oppressed them, and in the time of their trouble,
when they cried to you, you heard from heaven, and according to your abundant mercies you gave them deliverers who saved them from the hand of their enemies. But after they had rest, they again did evil before you. Therefore you left them in the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet when they returned and cried out to you, you heard from heaven, and many times you delivered them according to your mercies, and testified against them, that you might bring them back to your law. Yet they acted proudly, and did not heed your commandments, but sinned against your judgments, which if a man does, he shall live by them. And they shrugged their shoulders, stiffened their necks, and would not hear. Yet for many years you had patience with them, and testified against them by your Spirit in your prophets. Yet they would not listen, therefore you gave them into the hand of the peoples of the lands. Nevertheless in your great mercy you did not utterly consume them, nor forsake them, for you are God, gracious and merciful. Now therefore, our God, the great, the mighty, and awesome God, who keeps covenant and mercy, do not let all the trouble seem small before you that has come upon us, our kings and our princes, our priests and our prophets, our fathers and on all your people, from the days of the kings of Assyria until this day. However you are just in all that has befallen us, for you have dealt faithfully, but we have done wickedly. Neither our kings nor our princes, our priests, nor our fathers, have kept your law, nor heeded your commandments and your testimonies, with which you testified against them. For they have not served you in their kingdom, or in the many good things that you gave them, or in the large and rich land which you set before them, nor did they turn from their wicked works. Here we are, servants today, and the land that you gave to our fathers, to eat its fruit and its bounty, here we are, servants in it. And it yields much increase to the kings you have set over us, because of our sins. Also they have dominion over our bodies and our cattle at their pleasure, and we are in great distress. And because of all this, we make a sure covenant, and write it, our leaders, our Levites, and our priests seal it. Nehemiah chapter 10 verses 28 through 39. Now the rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge and understanding. These joined with their brethren, their nobles, and entered into a curse and an oath to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, and his ordinances and his statutes. We would not give our daughters as wives to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons. If the peoples of the land brought wares or any grain to sell on the Sabbath day, we would not buy it from them on the Sabbath, or on a holy day, and we would forego the 7th year's produce and the exacting of every debt. Also we made ordinances for ourselves, to exact from ourselves yearly 1/3 of a shekel for the service of the house of our God, for the showbread, for the regular grain offering, for the regular burnt offering of the Sabbaths, the new moons, and the set feasts, for the holy things, for the sin offerings to make atonement for Israel, and all the work of the house of our God. We cast lots among the priests, the Levites, and the people, for bringing the wood offering into the house of our God, according to our fathers' houses, at the appointed times year by year, to burn on the altar of the Lord our God as it is written in the law. And we made ordinances to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all fruit of all trees, year by year, to the house of the Lord. To bring the firstborn of our sons and our cattle, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and our flocks, to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God. To bring the first fruits of our dough, our offerings, the fruit from all kinds of trees, the new wine and oil, to the priests, to the storerooms of the house of our God, and to bring the tithes of our land to the Levites, for the Levites should receive the tithes in all their farming communities. And the priest,
the descendant of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive tithes, and the Levites shall bring up a tenth of the tithes to the house of our God, to the rooms of the storehouse. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the grain, of the new wine, and the oil, to the storerooms where the articles of the sanctuary are, where the priests who minister and the gatekeepers and the singers are, and we will not neglect the house of our God. Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2. Now the leaders of the people dwelt at Jerusalem. The rest of the people cast lots to bring 1 out of 10 to dwell in Jerusalem, the holy city, and 9/10 were to dwell in other cities. And the people blessed all the men who willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. Nehemiah chapter 12 verses 27 through 41. Now at the dedication of the wall of Jerusalem they sought out the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgivings and singing, with cymbals, and stringed instruments and harps. And the sons of the singers gathered together from the countryside around Jerusalem, from the villages of the Netophathites, from the house of Gilgal, and from the fields of Geba and Asmaveth, for the singers had built themselves villages all around Jerusalem. Then the priests and Levites purified themselves, and purified the people, the gates, and the wall. So I brought the leaders of Judah up on the wall, and appointed 2 large thanksgiving choirs. One went to the right hand on the wall, toward the refuse gate. After them went Hoshea, and half of the leaders of Judah, and Azariah, Ezra, Meshullam, Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah, and some of the priests' sons with trumpets, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zachar, the son of Asaph, and his brethren, Shemaiah, Azarel, Milalite, Helalite, Nethanel, Judah, and Hanani, with the musical instruments of David the man of God. And Ezra the scribe went before them. By the fountain gate, in front of them, they went up the stairs of the city of David, on the stairway of the wall, beyond the house of David, as far as the water gate eastward. The other thanksgiving choir went the opposite way, and I was behind them with half of the people on the wall, going past the tower of the ovens as far as the broad wall. And above the gate of Ephraim, above the old gate, above the fish gate, the tower of Hananel, the tower of the 100, as far as the sheep gate, and they stopped by the gate of the prison. So the 2 thanksgiving choirs stood in the house of God, likewise I and the half of the rulers with me. And the priests, Eliakim, Maaseiah, Benjamin, Micaiah, Elioenite, Zechariah, and Hananiah, with trumpets. Bienvenido al archivo de audio o vídeo de estudio no oficial PBE 2020 preparado por Ready Answers en inglés, español, francés y alemán para la primera mitad de la asignación de Lexi. Este archivo es para Nehemías capítulo 3 versículos 14 y 15, 3 porciones de Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3, versículos 5 al 6 y versículos 8 al 18, 2 porciones de Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 3, y versículos 6 al 38, Nehemías capítulo 10 versículos 28 al 39, Nehemías capítulo 11 versículos 1 al 2, y Nehemías capítulo 12 versículos 27 al 41. Las lecturas de la Biblia para el español provienen de la Reina Valera 1995, copyright 1995 de las Sociedades Bíblicas Unidas. Nehemías capítulo 3 versículo 14 y 15. Reedificó la puerta del muladar Malquías hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem, él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salam hijo de Coloce, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, también el muro del estanque de Siloé junto al huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 3. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo,
el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías capítulo 8 versículos 5 y 6. Abrió, pues, Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, Amén. Amén, y se humillaron, adorando a Jehová rostro en tierra. Nehemías capítulo 8 versículos 8 al 18. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios, y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, ided, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés, que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Nehemías capítulo 9 versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Nehemías capítulo 9 versículos 6 al 38. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham, tú lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Miraste en Egipto la aflicción de nuestros padres, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como hasta este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, pero a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche,
para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste guardar tu santo sábado, y por medio de Moisés, tu siervo, les prescribiste la ley, y mandamientos y estatutos. Les diste pan del cielo para saciar su hambre, y para su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste, antes endurecieron su cerviz y, en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Aun cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes ofensas. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Ag, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los habitantes del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, igual que a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban a volver a ti, y te ofendieron grandemente. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida a quien los cumple, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos ni a los testimonios con que los amonestabas. Pero ellos en su reino y en los muchos bienes que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Míranos hoy, convertidos en siervos, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien. El fruto de ella se multiplica para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados,
quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. En gran angustia estamos. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías capítulo 10 versículos 28 al 39. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales, para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además la obligación de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los sábados, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las familias de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año llevaríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, para los sacerdotes, a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían el décimo de nuestras labores en todas las ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, estaría con los levitas cuando éstos recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los depósitos de la casa del tesoro. Porque a los depósitos del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 11 versículos 1 y 2. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Nehemías capítulo 12 versículos 27 al 41. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los hijos de los cantores acudieron, tanto de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. También de la casa de Gilgal y de los campos de Geiba y de Azmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro, y organicé 2 grandes coros que fueron en procesión, el primero a la derecha, sobre el muro, marchaba hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iban Osaías, con la mitad de los gobernantes de Judá. Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. De los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías hijo de Jonatán hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael,
Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hanaani, quienes iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras marchaba delante de ellos. A la altura de la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, yo iba detrás, con la mitad del pueblo, sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Pasando por la puerta de Efraín, la puerta vieja, la puerta del pescado, la torre de Ananeel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. A mi lado estaban la mitad de los oficiales. Y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas. Bienvenue au fichier audio ou vidéo non officiel de l'étude 2020 PBE préparé par Randy Answers en anglais, espagnol, français et allemand pour la première moitié de la mission de Lexi. Ce fichier est pour Néhémie chapitre 3 versets entre 14 et 15, 3 parties de Néhémie chapitre 8, les versets 1 à 3, les versets 5 à 6 et les versets 8 à 18, 2 parties de Néhémie chapitre 9, les versets 1 à 3 et les versets 6 à 38, Néhémie chapitre 10 versets 28 à 39, Néhémie chapitre 11 versets 1 à 2, et Néhémie chapitre 12, versets 27 à 41. Les lectures bibliques en français proviennent de la traduction de Louis II. Néhémie chapitre 3 versets entre 14 et 15. Malkija, fils de Rékabé, chef du district de Beth-Akérem, répara la porte du fumier. Il la bâtit, et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Colosé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit, et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Silomé, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Néhémie chapitre 8 versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à l'Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Néhémie chapitre 8 versets 5 et 6. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Néhémie chapitre 8 versets 8 à 18. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées.
Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication dans toute leur. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Néhémie chapitre 9 versets 1 à 3. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Néhémie chapitre 9 versets 6 à 38. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas, du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais non, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leurs coups, et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en fond et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre.
tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Ogé, roi de Bézion. Tu multiplias leurs fils comme les, et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays, tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles, ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance, ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et, dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais, de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et, dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis, à cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Néhémie chapitre 10 versets 28 à 39. Le reste se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils.
de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année, en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, Lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile, là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie chapitre 11 versets 1 et 2. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'1 sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Nehemiah chapitre 12 vers 27-41. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netophaciens, de Beth-Gigal, et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. Azaria, Esdras, Meschulam. Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zachari, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakkur, fils de Zaph. Et ses frères, Shemaéja, Azarel, Milalaï, Gilalaï, Maït, Netanel, Juda et Renani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large.
puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs Eliakim, Maaségia, Benjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes. Willkommen zur inoffiziellen Audio- oder Videodatei der 2020 PBE-Studie, die von Ready Answers in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für die erste Hälfte von Lexis Auftrag erstellt wurde. Diese Akte ist für Nehemia, Kapitel 3, Vers 14 und 15, 3 Teile von Nehemia, Kapitel 8, Vers 1 bis 3, Vers 5 bis 6 und Vers 8 bis 18, 2 Teile von Nehemia Kapitel 9, Verse 1 bis 3 und Verse 6 bis 38, Nehemia Kapitel 10 Verse 28 bis 39, Nehemia, Kapitel 11, Verse 1 bis 2, und Nehemia, Kapitel 12, Verse 27 bis 41. Die Bibellesungen für Deutsch stammen aus der Lutherbibel 1545. Nehemia Kapitel 3 Verse 14 und 15. Das Misttor aber baute Malchi-ab, der Sohn Rechabs, der Oberste des Kreises von Bet-Scherem, er baute es und setzte ein seine Türen, Schlösser und Riegel. Aber das Brunnentor baute Salom, der Sohn Cholhoses, der Oberste des Kreises von Mitzpah, er baute es und deckte es und setzte ein seine Türen, Schlösser und Riegel, dazu die Mauer am Teich Siloach bei dem Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids her abgehen. Nehemia Kapitel 8 Verse 1 bis 3. Da nun herzu kam der 7. Monat und die Kinder Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor und sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holte, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Weiber und alle, die es vernehmen konnten, am ersten Tage des 7. Monats. Und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom lichten Morgen an bis auf den Mittag, vom Mann und Weib und wer es vernehmen konnte. Und des ganzen Volkes Ohren waren zu dem Gesetz gekehrt. Nehemia Kapitel 8 Verse 5 und 6. Und Esra tat das Buch auf vor dem ganzen Volk, denn er ragte über alles Volk, und da er es auftat, stand alles Volk. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Mit ihren Händen empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Nehemia Kapitel 8 Verse 8 bis 18. Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, dass man verstand, was gelesen ward. Und Nehemia, der da ist der Landpfleger, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die alles Volk aufmerken machten, sprachen zum Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, da sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst das Fette und trinkt das Süße und sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten stillten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, bekümmert euch nicht. Und alles Volk ging hin, dass es esse, tränke und Teile sendete und eine große Freude machte, denn sie hatten die Worte verstanden, die man hatte kundgetan. Und des andern Tages versammelten sich die Obersten der Vaterhäuser unter dem ganzen Volk und die Priester und Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden geschrieben im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel in Laubhütten wohnen sollten am Fest im 7. Monat. Und sollten's lassen laut werden und ausrufen in allen ihren Städten und zu Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Myrtenzweige,
Palmenzweige und Zweige von dichten Bäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holten und machten sich Laubhütten, ein jeglicher auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Hause Gottes und auf der breiten Gasse am Wassertor und auf der breiten Gasse am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft waren wiedergekommen, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn die Kinder Israel hatten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht also getan, und es war eine große Freude. Und ward im Gesetzbuch Gottes gelesen alle Tage, vom ersten Tag an bis auf den letzten, und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. Nehemia Kapitel 9 Verse 1 bis 3. Am 24. Tage dieses Monats kamen die Kinder Israel zusammen mit Fasten und Sekten und Erde auf ihnen. Und sonderten den Samen Israels ab von allen fremden Kindern und traten hin und bekannten ihre Sünden und ihrer Väter Missetaten. Und standen auf an ihrer Stätte, und man las im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, 1/4 des Tages, und 1/4 bekannten sie und beteten an den Herrn, ihren Gott. Nehemia Kapitel 9 Verse 6 bis 38. Herr, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel mit allem ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist, du machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet dich an. Du bist der Herr, Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn von Ur in Chaldäa ausgeführt und Abraham genannt. Und sein Herz treu vor dir gefunden und einen Bund mit ihm gemacht, seinem Samen zu geben das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pharisiter, Jebusiter und Girgasiter, und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und du hast angesehen das Elend unserer Väter in Ägypten und ihr Schreien erhört am Schilfmeer. Und Zeichen und Wunder getan an Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes, denn du erkanntest, dass sie stolz wider sie waren, und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist. Und hast das Meer vor ihnen zerrissen, dass sie mitten im Meer trocken hindurchgingen, und ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Wasser. Und sie geführt des Tages in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, ihnen zu leuchten auf dem Weg, den sie zogen. Und bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom Himmel geredet und gegeben ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes Gesetz und gute Gebote und Sitten. Und deinen heiligen Sabbat ihnen kundgetan und Gebote, Sitten und Gesetz ihnen geboten durch deinen Knecht Mose. Und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, da sie hungerte, und Wasser aus dem Felsen lassen gehen, da sie dürstete, und mit ihnen geredet, sie sollten hineingehen und das Land einnehmen, darüber du deine Hand hobst, es ihnen zu geben. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, dass sie deinen Geboten nicht gehorchten. Und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und warfen ihr Haupt auf, dass sie sich zurückwendeten zur Dienstbarkeit in ihrer Ungeduld. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht. Und ob sie wohl ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und taten große Lästerungen. Doch verließest du sie nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit, und die Wolkensäule wich nicht von ihnen des Tages, sie zu führen auf dem Wege, noch die Feuersäule des Nachts, ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie zogen. Und du gabst ihnen einen guten Geist, sie zu unterweisen, und dein Mann wandtest du nicht von ihrem Munde, und gabst ihnen Wasser, da sie dürstete. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider veralteten nicht und ihre Füße zerschwollen nicht. Und gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie hierher und daher, dass sie einnahmen das Land Sihuns, des Königs zu Hesbon, und das Land Ags, des Königs von Basan. Und vermehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land,
das du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein, und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Und sie gewannen feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser ein voll allerlei Güter, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Bäume, davon man isst, die Menge, und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich zurück und erwürgten deine Propheten, die ihnen zeugten, dass sie sollten sich zu dir bekehren, und taten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel, und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Heilande, die ihnen halfen aus ihrer Feinde Hand. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. So verließest du sie in ihrer Feinde Hand, dass sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit vielmal. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie sich bekehren sollten zu deinem Gesetz. Aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch welche ein Mensch lebt, so er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Und du verzogst viele Jahre über ihnen und ließest ihnen bezeugen durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du es nicht gar aus mit ihnen gemacht noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und schrecklich, der du hältst Bund und Barmherzigkeit, achte nicht gering alle die Mühsal, die uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk von der Zeit an der Könige von Assyrien bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast, denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und auch nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Zeugnisse, die du hast ihnen lassen bezeugen. Und sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich und in deinen großen Gütern, die du ihnen gabst, und in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen dargegeben hast, und haben sich nicht bekehrt von ihrem bösen Wesen. Siehe, wir sind heutige Tagesknechte, und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, zu essen seine Früchte und Güter, siehe, da sind wir Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich den Königen, die du über uns gesetzt hast um unserer Sünden willen, und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Und in diesem allem machen wir einen festen Bund und schreiben und lassen's unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Nehemia Kapitel 10 Verse 28 bis 39. Und das andere Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelknechte und alle, die sich von den Völkern in den Landen abgesondert hatten zum Gesetz Gottes, samt ihren Weibern, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen konnten, hielten sich zu ihren Brüdern, den Mächtigen, und kamen, dass sie schwuren und sich mit einem Eide verpflichteten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, dass sie es hielten und tun wollten nach allen Geboten, Rechten und Sitten des Herrn, Ansals Herrschers. Und dass wir den Völkern im Lande unsere Töchter nicht geben noch ihre Töchter unseren Söhnen nehmen wollten. Auch wenn die Völker im Lande am Sabbattage bringen Ware und allerlei Getreide zu verkaufen, dass wir nichts von ihnen nehmen wollten am Sabbat und den heiligen Tagen, und dass wir das 7. Jahr von allerhand Beschwerung freilassen wollten. Und wir legten ein Gebot auf uns, dass wir jährlich einen 3. Teil eines Silberlings gäben zum Dienst im Hause Ansals Gottes. Nämlich zu Schaubrot, zu täglichem Speisopfer,
zum täglichen Brandopfer, zum Opfer des Sabbats, der Neumonde und Festtage und zu dem Geheiligten und zum Sündopfer, damit Israel versöhnt werde, und zu allem Geschäft im Hause Ansas Gottes. Und wir warfen das Los unter den Priestern, Leviten und dem Volk um das Opfer des Holzes, das man zum Hause Ansas Gottes bringen sollte jährlich nach unseren Vaterhäusern auf bestimmte Zeit, zu brennen auf dem Altar des Herrn, Ansas Gottes, wie es im Gesetz geschrieben steht. Und wir wollen jährlich bringen die Erstlinge Ansas Landes und die Erstlinge aller Früchte auf allen Bäumen zum Hause des Herrn. Und die Erstlinge unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe wollen wir zum Hause unseres Gottes bringen, den Priestern, die im Hause unseres Gottes dienen. Auch wollen wir bringen das Erste unseres Teiges und unsere Hebopfer und Früchte von allerlei Bäumen, Most und Öl den Priestern in die Kammern am Hause unseres Gottes und den Zehnten unseres Landes den Leviten, dass die Leviten den Zehnten haben in allen Städten unseres Ackerwerks. Und der Priester, der Sohn Erans, soll mit den Leviten sein, wenn sie den Zehnten nehmen, dass die Leviten den Zehnten ihre Zehnten heraufbringen zum Hause unseres Gottes in die Kammern im Vorratshause. Denn die Kinder Israel und die Kinder Levi sollen die Hebe des Getreides, Mosts und Öls herauf in die Kammern bringen. Daselbst sind die Gefäße des Heiligtums und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Nehemia Kapitel 11 Verse 1 und 2. Und die Obersten des Volks wohnten zu Jerusalem. Das andere Volk aber warf das Los darum, dass unter 10 ein Teil gen Jerusalem, in die heilige Stadt, zöge zu wohnen, und 9 Teile in den Städten wohnten. Und das Volk segnete alle die Männer, die willig waren, zu Jerusalem zu wohnen. Nehemia Kapitel 12 Verse 27 bis 41. Und bei der Einweihung der Mauer zu Jerusalem suchte man die Leviten aus allen ihren Orten, dass man sie gen Jerusalem brächte, zu halten Einweihung in Freuden, mit Danken, mit Singen, mit Zimbeln, Psalter und Harfen. Und es versammelten sich die Kinder der Sänger von der Gegend um Jerusalem her und von den Höfen der Netophatiter. Und von Bet Gilgal und von den Äckern zu Geiba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich Höfe gebaut um Jerusalem her. Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Fürsten Judas oben auf die Mauer steigen und bestellte 2 große Dankchöre. Die einen gingen hin zur Rechten oben auf der Mauer zum Misttor hin. Und ihnen ging nach Hosaja und die Hälfte der Fürsten Judas. Und Asaja, Esra, Mesullam, Juda, Benjamin, Semaja und Jeremia. Und etliche der Priesterkinder mit Trommeten, dazu Sacharja, der Sohn Tscharnerzans, des Sohnes Semajas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs, des Sohnes Esefs. Und seine Brüder, Semaja, Asarel, Melalai, Gelalai, Maai, Nathanael und Juda, Hanani, mit den Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes, Esra aber, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. Und zogen zum Brunnentor hin und gingen stracks vor sich auf den Stufen zur Stadt Davids, die Mauer hinauf zu dem Hause Davids hinan und bis an das Wassertor gegen Morgen. Der andere Dankchor ging ihnen gegenüber, und ich ihm nach und die Hälfte des Volks, oben auf der Mauer zum Ofenturm hinan und bis an die breite Mauer. Und zum Tor Ephraim hinan und zum alten Tor und zum Fischtor und zum Turm Hananiel und zum Turm Meja bis an das Schaftor, und blieben stehen im Kerketor. Und standen also die 2 Dankchöre am Hause Gottes, und ich und die Hälfte der Obersten mit mir. Und die Priester, nämlich Eliakim, Maseja, Minjamin, Michaja, Elionomi, Sacharja, Hananja mit Trommeten.